بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ امریکی کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ملک بھر میں نئے علاقوں پر قبضے اور پرتشدد حملوں کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو طالبان کو فضائی حملوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جنگ زدہ ملک افغانستان سے جرمن افواج کا انخلاء مکمل ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی سرکاری دورے پر ابوظہبی احمد سفارت خانے کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں اپنی مداخلت بند کر دے۔ افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فضائی اڈہ بگرام ایئر بیس اتوار تک خالی کر دیا جائے گا۔ کینیڈا میں گرمی کا 126 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ امریکہ نے کوارڈ نامی علاقائی اتحاد بنا کر معاملہ پیچیدہ کر دیا، وزیر اعظم عمران خان۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے امریکی اڈے پر راکٹ داغ دیے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ملک بھر میں نئے علاقوں پر قبضے اور پرتشدد حملوں کا سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر طالبان کو فضائی حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فضائی حملے نہ کیے جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پرتشدد واقعات کو روکنا ہوگا۔ عالمی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بات افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق مئی کے شروع میں امریکی فوج کی جانب سے انخلاء کے اعلان کے بعد سے حال ہی میں افغانستان کے 400 سے زائد اضلاع میں سے 100 سے زائد اضلاع پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے دیہی علاقوں میں افغان طالبان اور مقامی سیکیورٹی فورسز میں شدت کی لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ جنرل اسکاٹ ملر کا کہنا ہے کہ میں نے طالبان سے کہا ہے کہ ان کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جارحانہ کارروائیوں اور فضائی حملوں کو روکا جائے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ انخلاء کا عمل جاری رکھنے کے باوجود امریکی فوج طالبان کے خلاف فضائی حملے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ زدہ ملک افغانستان سے جرمنی افواج کا انخلاء مکمل ہو گیا۔ جرمنی نے افغانستان سے تقریباً 2 دہائیوں بعد اپنے فوجیوں کا انخلاء مکمل کر لیا۔ جرمن کی خاتون وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ فوج کی واپسی سے ایک تاریخی باب بند ہوا ہے۔ نیٹو اتحاد کے تحت جرمنی افغانستان میں امریکہ کے بعد سب سے بڑا فوجی دستہ رکھنے والا دوسرا بڑا ملک تھا۔ جرمنی کے افغانستان میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی تعینات تھے۔ عالمی خبررساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق افغانستان میں جنگجوؤں اور عسکریت پسندوں کے حملوں کے نتیجے میں 59 جرمن فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ جرمنی کا دوسرا عالمی جنگ کے بعد کا سب سے مہلک فوجی مشن تھا۔ جرمنی نے افغانستان سے اپنے دستوں کا انخلاء امریکی دباؤ کے تحت بہت جلد اور ٹائم ٹیبل سے کہیں پہلے مکمل کر لیا۔ خیال ہے کہ افغانستان سے تمام امریکی افواج اس سال 11 ستمبر کو 9/11 حملوں کے 20 سال مکمل ہونے سے پہلے نکل جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لاپیڈ متحدہ عرب امارات کے دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ اسرائیل میں برسر اقتدار آنے والی نئی حکومت کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ تجربہ کار سفارتکار یائر لاپیڈ سے قبل متحدہ عرب امارات کا کسی بھی اسرائیلی وزیر نے سرکاری حیثیت میں کوئی دورہ نہیں کیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر خارجہ اپنے اس دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے ساتھ اہم تجارتی اور معاشی معاہدوں پر دستخط بھی کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے گزشتہ سال ستمبر میں معمول کے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ان تعلقات کے قیام میں اہم ترین کردار ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپیڈ نے اس دورے کے آغاز پر تل اویو سے روانگی کے بعد اپنے طیارے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ تاریخی دورے پر روانگی
मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम के बाद से सियाहत से लेकर हवाबाजी और माली खदमात तक के मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान अबू ज़हबी में इसराइली सफारत खाने के अलावा दुबई में कौंसलेट जनरल का भी इफ्तिताह करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यह बात चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी से वीडियो कॉल पर गुफ्तगू के दौरान कही। ISPR के मुताबिक दोनों सरबराहान के दरमियान गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल और यूरोपीय यूनियन के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। ISPR के मुताबिक चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि वो खित्ते में अपनी मुदाखलत बंद कर दे। वो गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी खुद अमेरिका के मफाद में नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात ईरान की वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने सोमवार को अमेरिकी फ़ौज के शाम और इराक में ईरान नवाज मलेशिया पर मुश्तमिल ठिकानों पर फ़ज़ाई हमलों के रद्द-ए-अमल में एक बयान में कही। उन्होंने अमेरिका पर जोर देते हुए कहा है कि वो खित्ते में नया बहरान पैदा करने से गुरेज करें। तर्जमान ने कहा है कि अमेरिका यकीनी तौर पर खित्ते में सिक्योरिटी को तहस नहस कर रहा है, लेकिन इस बिगाड़ के मुतासरीन में से एक खुद अमेरिका ही होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमरीकी फ़ज़ाई अड्डा बगराम एयरबेस इतवार तक खाली कर दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी साजो सामान साथ ले जा रहे हैं, इसे तालिबान से बचाने के लिए तबाह कर रहे हैं। फ़ज़ाई अड्डा मुमकिन तौर पर इतवार तक खाली करके इसे अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो फोर्सेस के सरबराहान जनरल ऑस्टिन मिलर ने तशवीश जाहिर की है कि मुकम्मल इनखला से अफगानिस्तान खाना जंगी की नजर हो जाएगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में जनरल ऑस्टिन मिलर ने कहा है कि तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के बिलखसूस शुमाली इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। इस पेशकदमी से पुरतशद्दद कार्रवाइयों में इजाफे का खदशा है। उन्होंने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान में अमन सिर्फ सियासी मुफाहमत से ही आ सकता है। अफगान फोर्सेस की मदद के लिए तैनात मलेशिया से मुल्क खाना जंगी में चला जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सरतरीन मुल्क कनाडा में क़यामत खेज गर्मी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया और गैर मामूली गर्मी के बायस अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक और गैर मामूली गर्मी से कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जुमे से अब तक मरने वालों की तादाद 233 हो चुकी है, जबकि हुकाम ने मौत में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। तारीख में पहली बार कनाडा के सरतरीन इलाके में दर्जा हरारत 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अमेरिका ने क्वाड नामी इलाकाई इत्तेहाद बनाकर मामला पेचीदा कर दिया। भारत को भी क्वाड नामी इत्तेहाद में शामिल कर लिया गया। मगरबी ताकतों का पाकिस्तान पर एक इत्तेहाद को चुनने के लिए दबाव डालना गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तान किसी के लिए चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। उन्होंने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के लिए चीन की खासूसी अहमियत है। चीन ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। लोग बुरे वक्त में साथ देने वालों को हमेशा याद रखते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्क चाहते हैं कि हम किसी एक ग्रुप का साथ दें। हमें किसी के एक ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं। हम सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जो भी दबाव आए, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। चीन के साथ तजारत बढ़ाना चाहते हैं। सीपैक पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए अहम है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने क्वाड नामी इलाकाई इत्तेहाद बनाकर मामला पेचीदा कर दिया, जबकि भारत को भी क्वाड नामी इत्तेहाद में शामिल कर लिया गया। मगरबी ताकतों का पाकिस्तान पर एक इत्तेहाद को चुनने के लिए शदीद दबाव डालना गैर मुनसिफाना है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं इराक में ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया ने अमरीकी फ़ज़ाई हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों पर रॉकेट दागे हैं जिससे मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नवाज मलेशिया ने मगरबी फरात के इलाके में ऑयल फील्ड को निशाना बनाया। ये ऑयल फील्ड अमरीकी फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हमले में मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, ताहम जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। जवाब में अमरीकी फोर्सेस की जानिब से भी गोलाबारी की गई। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।